Tadi kita tengok yang quadratic function yang very simple untuk kita factorize. Okay, it's easier for us untuk cari the quadratic function. Okay, another example, katakan kita ada contohnya yang senang untuk factorize. Okay, katakan dia bagi kita sin square x. Okay, sin square x tolak 1/4 sama dengan kosong. So ini quadratic function. Kenapa? Kerana ada kuasa 2 dekat situ. So untuk kita solve, ingat bila solve maksudnya nak kena cari nilai angle. Okay, so kita pindahkan 1/4 pergi sebelah jadi positif. So what you have here is sin square x equal to 1/4. And then kita pindahkan kuasa 2 ni pergi sebelah jadi punca kuasa. So you have sin x equal to punca kuasa 1/4. Okay, dan jangan lupa letak plus minus kerana punca kuasa dia akan ada plus minus kat depan. So kita boleh pecahkan kepada 2. Yang pertama adalah sin x adalah positif punca kuasa 1/4 dan yang kedua sin x equal to negatif punca kuasa 1/4. Okay kelas, so ingat positif dan negatif hanya nak tunjukkan di mana kuadran, di mana angle kita berada, pada kuadran yang mana. So bila positif means dia berada pada rumah sin. Okay, ni rumah all, ni rumah sin, ini rumah tan, ini rumah cos. So bila positif means dia berada di kuadran yang pertama dan kuadran yang kedua. Dan bila negatif means dia berada pada kuadran yang ketiga, rumah orang lain, dan kuadran yang keempat. So now kita punya kerja nak cari x tu berapa. So x sama dengan inverse sin punca kuasa 1/4. Yang untuk sini pun samalah, x kita adalah inverse sin punca kuasa 1/4. Negatif tak payah ambil kerana dia nak tunjukkan kuadran mana je. So tekan kalkulator, shift sin punca kuasa 1/4. Okay, so awak akan dapat jawapannya adalah 30. Okay, means that you have angle here 30, angle here 30, sini pun 30, sini pun 30. So bila pada kuadran yang pertama, kita punya theta adalah this one. So x kita, x tu angle lah 30. And then untuk kuadran yang kedua, daripada sini ke sini 180 tolak 30 iaitu 150. Pada kuadran yang ketiga, daripada sini ke sini, so 180 tambah 30 adalah 210. Dan pada kuadran yang keempat, kita punya theta sampai sini 360 tolak 30 iaitu 330. So ingat yang ni kita ambil sahaja nilai theta sama dengan nilai x. Yang ini nilai theta sama dengan 180 tolak x. Sini nilai theta sama dengan 180 tambah x. Yang sini nilai theta sama dengan 360 tolak x. Okay, so awak akan dapatlah semua punya theta. Ini simple quadratic function. Sekarang ni kita nak tengok quadratic function yang melibatkan factorization. Contohnya, kalau awak ada sin square x minus 1/2 sin x equal to 0. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, awak ada function yang awak boleh factorizekan. Awak boleh guna factorization. Okay, nak factorize macam mana? So kalau awak tengok, kalau awak tak nampak, awak tukarkan sin x tu jadi x. Kalau awak tak clear, tukarkan. Kita tukar sin x, kita tukar dia jadi x. Nanti kita tukar balik. So sekarang awak tengok dekat sini, dia jadi x kuasa 2 tolak 1/2 x sama dengan kosong. Okay, so macam mana kita nak cari nilai x? Kita boleh guna kalkulator. Okay, kalau awak tengok, awak ingat kalau kita belajar hari tu factorization, kita boleh tukar dia jadi bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. So kalau awak tengok dekat sini, awak punya a adalah 1. Duduk dekat depan x kuasa 2 ni a, tak nampak maksudnya 1. Yang duduk dekat depan x ni adalah b, so b awak adalah negatif 1/2. C tak ada, so c sama dengan kosong. Masukkan yang ini dalam kalkulator, awak akan dapat nilai x. Itu yang pertama, cara yang mudah. Cara yang kedua, awak tengok dekat sini. Okay, untuk yang pertama ni pun awak ada x, untuk yang kedua ni pun awak ada x. So awak boleh keluarkan 1x ke depan. So kita keluarkan 1x ke depan, yang ini dia jadi x tolak, yang ini dia tinggal 1/2 sama dengan kosong.
Okay, ingat tadi saya cakap kat awak, kalau kita ada A darab B sama dengan kosong, kita boleh pecahkan dia jadi A sama dengan kosong, B sama dengan kosong. Sekarang kita ada this one darab this one sama dengan kosong. So, kita boleh pecah dia menjadi X sama dengan kosong, X tolak 1/2 sama dengan kosong. Jangan lupa X kita tadi adalah sin X. Letak balik. X adalah sin X sama dengan kosong. Yang ini sin X tolak 1/2 sama dengan kosong. Okay, lepas tu kita solve lah satu-satu. Yang pertama kita cari yang ini dulu. Kita pindahkan sin pergi sebelah, dia jadi shift sin. So X sama dengan shift sin kosong. Bila shift sin kosong, awak akan dapat kosong. So, X awak adalah kosong. Dan ingat, saya cakap, bila dia sama dengan kosong dekat sini, means dia melibatkan semua kuadran. Dia tak ada positif, negatif. Okay, so kita kena tengok semua kuadran. Dekat mana angle kita kosong. So, untuk kuadran yang pertama, angle kosong adalah pada sini. Okay, sebab kita mula daripada sini ke sini. So, kosong dekat atas line ni. So, yang pertama adalah kosong lah. Yang kedua, pada kuadran yang kedua, angle kosong kita berada di atas line ini. Kerana kita punya angle start daripada sini ke sini. So, bila kosong dia duduk kat line ini adalah line 180. Pada kuadran yang ketiga, okay, kita punya angle bermula daripada sini ke sini. So, kalau kosong maksudnya dia di atas line ni lah, samalah line 180. And then pada kuadran yang keempat, kita punya angle bermula daripada sini ke sini. So, bila kosong dia ada atas line ni. So, untuk kuadran keempat, line ini adalah line 360. Settle satu part. We solve this one, the other part. Okay, pindahkan negatif 1/2 pergi sebelah jadi positif. So, we have sin X equal to 1/2. So, nak cari X equal to shift sin 1/2. So, kalau awak tekan calculator, shift sin 1/2, awak akan dapat sama dengan 30. Okay, so sekarang awak tengok awak punya sin positif. So maksudnya dia berada pada rumah sin, iaitu di sini dan di sini. So 30, kat sini pun 30. So berapa kita punya X yang pertama? Daripada sini ke sini 30. Dan daripada sini ke sini 150. Okay, so maknanya apa yang kita ada sebagai kita punya sudut adalah 0, 30, 180, 150 dan juga 360. Inilah dia jawapan dia. Okay, ini apabila dia melibatkan factorization. Okay, let's see this type of question. Sebelum ni kita tengok satu question tu, kita boleh factorizekan keluar. Okay, so dia under quadratic, but then we use the factorization method. So let's see this question. Okay, it's similar but it's not the same. So we have 2 sin square x plus sin x minus 1 equal to 0. Remember, I told you that if we have sin square x is same to the sin x kuasa 2. Okay, dia lain daripada sin 2x. Sin 2x ini adalah double angle. Okay, tapi kalau sin 2 dia kecil macam ni, maksudnya dia adalah sin x kuasa 2. Okay, ataupun sin kuasa 2x, cara penulisan dia tapi maksud dia sama. So, when you have this type of question, sekarang we want to solve. So, when we are talking about solving, maksudnya kita nak cari nilai x. Sekarang nilai x untuk trigonometric function adalah angle. Okay, so macam mana kita nak solve this trigonometric function, trigonometric equation? Okay, kalau awak tengok, awak ada 2 sin square x tambah sin x tolak 1. Kalau awak tak nampak ataupun awak keliru, just tukarkan sin x ni menjadi x. Nanti kita tukar balik. Awak tukar sin x menjadi x. Kalau dekat sini kita ada 2 sin x kuasa 2 tambah dengan sin x tolak 1 sama dengan 0. Okey, sekarang kita tukarkan sin x tu dia jadi x. So apa yang awak ada adalah 2 x kuasa 2 tambah x tolak 1 sama dengan 0. So what you have here is the quadratic equation. So macam mana awak nak solve quadratic equation? You can use the factorization method kita belajar dalam chapter 1. Okay, atau simply you can use the calculator because we have quadratic equation in the form of
ax square plus bx plus c equal to 0. So from here we know that our a is equal to 2, our b is equal to 1 and our c is equal to negative 1. Awak boleh terus masukkan dalam calculator untuk cari apa nilai x. But then don't forget that our x is actually the sin x. Okay, tapi saya nak guna factorization method. So dekat sini kita boleh factorize dia jadi 2x dengan x. Sini adalah 1 dengan 1. Sini adalah negatif dengan positif. Betul tak? 2x tolak x, 1 darab dengan 1, negatif 1. Okay, equal to 0. So, bila kita dah ada dua persamaan macam ni, ingat yang saya cakap tadi, if we have two equation A multiplied by B equal to 0, we can divide this into two, which is the first one A equal to 0 and B equal to 0 as well. Sama juga macam ni. Okay, sebab ini darab dengan this equation, you get equal to 0, means you can divide it into 2, which is 2x plus 1 equal to 0, x minus 1 equal to 0. Okay, equal to 0. So now, you need to remember that your x is actually sin x. So, gantikan balik. X ni adalah sin x. So, you have 2 sin x plus 1 equal to 0. Sin x minus 1 equal to 0. So, how we can find the value of x? Okay, kita pindahkan positive 1 pergi sebelah jadi negatif. So, you have here 2 sin x equal to negative 1. Okay, and then you have darab 2, pindah sebelah jadi bahagi. So, you have here sin x equal to negative 1 over 2. Okay, selesai satu. Another one, negative 1 pindah sebelah. So, you have sin x equal to 1. So, now class, how to find the value of x? So, you just need to pindahkan sign, pergi sebelah, dia jadi shift sign ataupun inverse sign ataupun arc sign. Okay, so negative here just nak tunjukkan you yang you punya basic reference. Okay, reference angle berada pada kuadran yang bukan rumah sin, negatif untuk sin, iaitu kuadran ketiga dan kuadran keempat. Kerana kuadran ketiga ni rumah tan, kuadran keempat ni rumah cos, bukan rumah sin, that's why dia negatif. But then if you want to solve the value of x, you don't need to take the negative value, you just tekan shift sign 1/2. Okay, so if you tekan shift sign 1/2, okay, apa yang you akan dapat adalah 30. Okay, 30 means dekat sini 30, dekat sini 30. So, apa kita punya the real x? The real x kita adalah the one starting from here to here, which is 180 campur 30 is 210. And the other one is from here to here. So, 360 tolak 30 adalah 330. Settle satu part. Okay, so another part. Okay, so another part. Salah lah ni. Sorry, ni salah ni kelas. Kat sini salah ni. 1x tolak 2x dapat negatif. Tertukar standard. Sorry. So, we start again. Okay, we start again. Sorry, this one is wrong. Okay, we start again. Dekat sini saya salah sign. Ni sepatutnya negatif, yang ini sepatutnya positif. So, you have 2x minus x is okay. So, kita start balik. We have 2 here. Pecahkan kepada 2. So, the first one is 2x minus 1. The second one is x plus 1 equal to 0. This one also equal to 0. And then, you substitute back your x is equal to sin x. So, you have here 2 sin x minus 1 equal to 0. Here you have sin x plus 1 equal to 0. Okay, so what you need to do is you need to remove this one negative to the right, it become positive, and darab 2 pergi ke sebelah, dia jadi bahagi. So what you have here is sin x equal to positive 1 over 2. Tadi kita dapat negatif, kita silap sin. Okay, and this one positive 1 divide pergi ke sebelah sana jadi negatif. So you have here sin x equal to negative 1. Okay, so how to find the value of x? Now, kuadran positif, rumah sin. So, tadi kita letak 3 dan 4, salah sign. Sekarang positif. So, kuadran 1 dan kuadran 2. Okay, so if you tekan calculator, shift sign
1/2 you will get 30, means dekat sini 30, dekat sini pun 30. So what is your value of x is 30. Okay, here from here to here and from here to here, so you have 30 and 150. Okay, so this one nak cari nilai x, pindahkan sign pergi sebelah. You have x equal to shift sign ataupun inverse sign 1. Negative only bagi tahu kita yang dia duduk pada kuadran yang bukan rumah sign, which is kuadran ketiga dan kuadran keempat. Okay, so you shift sign 1, you will have the answer is equal to 90, means 90. Okay, so where is 90 if you are in quadrant 3 and quadrant 4? Okay, so kalau dekat quadrant 3, kita punya sudut akan bermula daripada garis sini ke sini. So kalau 90 dia berada di sini, betul? Okay, so sini adalah garis 270. So your x is 270. And if you are in the quadrant 4, your angle will start here. Kan kita buat macam ni kan? Okay, so bila 90 dia pergi ke sini, so dia adalah on the same line. So you have x equal to 270. So your total x is equal to 30, 150 and also 270. Ini adalah apabila you need to factorize. Okay, you need to use the factorization method untuk you dapatkan the value of your x. Okay, so inilah yang kita panggil sebagai solving trigonometric equation.